नमस्कार। खोर्धा जिला जटणी ब्लॉक कंतिया पंचायत ओडिशार प्रथम ऐतिहासिक गड़रथीपुर ग्राम साखी गोपीनाथ मंदिर रे पालन हला झुलन यात्रा और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2022 रु धारावाहिक भावे प्रतिवर्ष यही उत्सव महासमारोह रे पालन होई आसुछि। आमर प्रथम जो साक्षी गोपीनाथ मंदिर थिला ताकरी आज्ञा रे पुनर्बार विग्रह प्रतिष्ठा जहाँ श्रीकृष्ण नीतिकांति अच्छी आम अनुष्ठान सूचना पालन कर बर्तमान आज है जन्माष्टमी जन्म आज तिथि जावतीय कार्यक्रम जहाँ अच्छी सका पूजक तार नीतिकांति कर सब क्षेत्र में सब दिन आज मंदिर किसी नहीं चला जहाँ हमारा लाइट ऑपरेटिंग साउंड चलित वर्ष प्राय 5000 ऊर्ध भक्त मान समागम होइतिला। मंदिर परिचालना कमिटी एवं ग्रामवासी पक्षरु भक्त मानकर शांति श्रृंखला रे ठाकुर दर्शन प्रसाद सेवन और भजन समारोह आयोजन करा जायतिला। जय राधा माता की
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସଭ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହଟକିଶୋର ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଗଡ଼ରତିପୁର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବିଗତ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଅନୁମାନ ଗୋଟେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ସମାଗମ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେପଟେ ଭଜନ ଦେଖୁଥିବେ, ଭଜନ ସମାନ ଚାଲିଛି। ସେବା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ, ସେ ଭଜନ ସମାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆମର ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଆମର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା 2022 ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଠାରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ତ 500 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବହୁତ ଥର ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବୁଝୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୟୁଜ୍ କର। ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ, এইটা পার্ট অফ, কিন্তু আক্চুয়ালি প্রকৃত সত্যবাদীଙ୍କର প্রথম জন্মস্থান কলে এই জায়গা ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଆମେ ସେଟା ଠାକୁର ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୂଆ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ତାର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଶିଶୁ ତ ମାନେ 500 ବର୍ଷ କି 1000 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଇଏ ନା। ମୋ ନାଁ ନିବାସ ପାଇକରା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଆମର 2022 ଠାରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଣାନବମୀ ପାଳନ କରୁ। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ କମିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ 5,000 ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଟିକେ ଝୁପୁଝୁପୁ ସହିତ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ପୁରା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛି। ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଘର ଆମର ରତିପୁର। ଆମେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ଆମର ପୁରାତନ କଥିତ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଏଠି ଗୋପୀନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଆସିକି ଭୋଗରାଗ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉପାସ କରିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ
ଏଠି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କମିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହଟବାବୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଭଲ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସବୁ ଆମର ଭଲ ରୂପେ ଚାଲିଛି ଏଠି। ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଇକରା ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କମିଟିର ସାଧାରଣ ମେମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଗହଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ରହନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତର ଗହଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଛୁଟିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେଣି ସକାଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଜ୍ଞା 5,000ରୁ 7,000 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଳି ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ ଚାଲି ରହିବ। अशोक कुमार दास एक्चुअली ये जगह को जितेबाला कृष्णकर मंदिर जानिली गड़ रतिपुर गोपीनाथ जेबेठार मुझी सेबेठार आसबार केवे लेहर मोर बंद होनी ना मो परिवार बंद अच्छी आठिकार समस्त ग्रामवासी वृंद लगन जमी सब कृष्णकर जड़े जड़े गोपी आमको से बहुत आनंद लगे आसबार बहुत उत्साह भी थाए जे केतेबेले जाइए पहुँचबू केमी से सहित देखा हे ठाकुर सहित देखा संगे संगे सब गोपी मान सहित देखा हुए ये गोपी मान गाँव प्रत्येक माने ग्रामवासी वृंद मानवी मार्था आज्ञा हाँ बहुत भक्त होती बहुत भक्त होती भल लगुच अनुभूति कौन आम तो आसुटी पूजा दादा सब करूँ देखु समस्ते भल करुँगी आम गाँ एकता अच्छी ठाकुर पूजा दादा सब चलती आम मैंने सका आसिक सेवा पूजा करुँ आम बाप भाई पुतुरा दियर सब मिसिक करुँगी। जय श्री कृष्ण मो ना रमेश दास मुझे जटणी विश्व परिषद सभापति दायित्व अच्छी आठे प्राय मु 3 वर्ष है आसूची आई जगह आम आखपाख अंचल मीडिया भी बहुत कष्टकर प्रभु साक्षी बल आज श्रीकृष्ण आज ये जन्म उत्सव तेणु बहुत लोकंर भी जीवास बहुत चली भल प्रसाद भी आज प्रसाद बहुत 5,000 लोक प्राय प्रसाद सेवन व्यवस्था करा मो विवेकानंद बड़जना घर कंतिया आज जन्माष्टमी रे समस्त अभिनंदन। आज ये जो गोपीनाथ मंदिर एटा प्रथम साक्षी गोपाल मंदिर थिला कार्यक्रम सब भांगी एबे जोड़ा होचे ठाकुर माने बड़ आरंभ रे होचे भोजन चली बड़ आरंभ रे चली आज दिन भल भल रहू। मो ना भगवान पात्र मो घर रतिपुर जन्माष्टमी एटारे जेहेतु ऐतिहासिक पुरातन राधाकृष्ण मंदिर एवं 2022 मसीहा ठू बर्तमान चली प्रतिवर्ष जन्माष्टमी अणानवमी समारोह चली कौठू पैसा आसुची केमिति लोक हजार हजार खाऊं से प्रभु ही जानती जहाँ चली विद्युलता मार्था आम साक्षी गोपीनाथ बसला आमको बहुत आनंद लगुच समस्ते खुशी बासी अच्छा दिह भी समस्त की भले रखते समस्ते सब भक्त मान आसुंती शांति शुक्ला जाऊँगी। मो ना ब्रजकिशोर बेवर्ता टुलू बोली समझ जानते हेल्ले भी 10-12 वर्ष ठू मो संगीत मिशिची किंतु ए मंदिर जिते भग्न अवस्था थिला रत्नमुद्द टाइम रे ये भी भजन टी होता भंगा भग्न अवस्था मंदिर था ये भी बहुत कलाकार आसते से मत जड़े कहला मोर भाई जड़े चित्त बारिक बेली कहला आज तुम ना गोटे ब्यानर हम ये ब्यानर देखते ये लिखाई मोर साक्षी गोपीनाथ भजन अमृत बोली मोर ब्यानर टी था आम दी जन मिटु बाबू मोर जो मिसिलु कहला आम ब्यानर टी गोटे करा साई कृपा मोर है साक्षी गोपीनाथ भजन दी जन जॉइंट रे यही भजन टी आम उल्लेख करूँ। भग्न अवस्था मंदिर था से ब्यानर टी है हाराहारी 15-20 वर्ष है मोर आरंभ है भजन सन्ध्यार कार्यक्रम ये ब्यानर टी आम पूरा चली साई कृपा भजन सन्ध्या मैंने मोर अनुभूति कौन मोर हूँ कला हूँ मो जीवन
कला हूँ मोर कला जो बंची मुझे आज मंचरे छिड़ा होते केवल कला जो मुझे मरी आसिक 15 वर्ष 12-13 वर्ष हंताणी ये कला जो मुझे बंची कला हूँ मो जीवन कला को मुझे भूली पारे कि भूली पारि भजन कौन ईश्वर पाखे पहुंचे दबार माध्यम हाँ माध्यम ना सबू सबू जानुंट सी सबू से लीला केमिति किए कौन कर सबू से ये अच्छी मो नाम सनातन परिडा मंदिर पुरातन मंदिर साक्षीपाल प्रथम मंदिर ये गड़रथीपुर ग्रामर ये ऐतिहासिक मंदिर जहाँ एठारे बहुत दिन धरी भग्न अवस्था या उद्धार करा पूर्ण उद्धार करा बहुत परिश्रम ग्रामवासी करी बा आर्थिक दान समस्ते दे मंदिर टी पूर्ण उद्धार कर बहुत जन समागम होती अनुभूति कहले ये मंदिर आम पिलादिन देखी आसु ये पुराना मंदिर गड़रथीपुर ग्रामर साक्षीपाल मंदिर बुझिले आउ ये मंदिर कहले आमर ओडिशार प्रसिद्ध बहुत पुरातन मंदिर तेणु ये मंदिर समस्ते जानती यहाँ पुरातन मंदिर तेणु ये मंदिर जेबेठू चालू करागला भग्न अवस्था थिला बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद लगुच बहुत जन समागम आसी उपस्थित होती बहुत भक्त यहाँ आसुँच गोटे गोटे कार्यक्रम 5000 ऊर्ध्व लोक प्रशासन कर सबू कार्यक्रम ठीक से चली वीरकिशोर बारिक गतिकृष्ण महांती अंकुश चैनल आम चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने आपण मानक अनुरोध।